विश्वेशं माधवं धुन्धिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकाम्। उत्तिष्ठ काशी भगवान् प्रभु विश्वनाथो गङ्गोर्मिसङ्गतिशुभैः परिभूषितोऽब्जैः श्रीढुण्ढिभैरवमुखैः सहितान्नपूर्णा माता च वाञ्छति मुदा तव सुप्रभातम्। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारिः भानुशशी भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः कुर्वन्तु सर्वे भुवि सुप्रभातम्। वाराणसी स्थित गजानन ढुण्ढिराज तापत्रयापहरणे प्रथित प्रभाव आनन्दकन्दलकुल प्रसवैकभूमे नित्यं समस्त जगतः कुरु सुप्रभातम्। ब्रह्मद्रवोपमित गाङ्गपयः प्रवाहैः पुण्यैः सदैव परिचुम्बित पादपद्मे मध्येऽखिलामरगणैः परिसेव्यमाने श्रीकाशिके कुरु सदा भुवि सुप्रभातम्। प्रत्रैरसङ्ख्यमठमन्दिरतीर्थकुण्ड प्रासादघट्टनिवहैर्विदुषाभरैश्च आवर्जयस्यखिल विश्वमनांसि नित्यम्। श्रीकाशिके कुरु सदा भुवि सुप्रभातम्। के वानरानुसुधियः कुधियो धियो वा वाञ्छन्ति नान्तसमये शरणं भवत्याः। हे कोटि कोटि जन मुक्तिविधान दक्षे श्रीकाशिके कुरु सदा भुवि सुप्रभातम्। या देवैरसुरैर्मुनीन्द्रतनयैर्गन्धर्वयक्षोरगैः नागैर्भूतलवासिभिर्द्विजवरैः संसेविता सिद्धये। या गङ्गोत्तरवाहिनी परिसरे तीर्थैरसङ्ख्यैर्वृता सा काशी त्रिपुरारि राजनगरी देया सदा मङ्गलम्। तीर्थानां प्रभरा मनोरथकरी संसारपारापरा नन्दानन्दिगणेश्वरैरुपहिता देवैरशेषैः स्तुता। या शम्भोर्मणिकुण्डलैककणिका विष्णोस्तपो दीर्घिका सेयं श्रीमणिकर्णिका भगवती देया सदा मङ्गलम्। अभिनव बिसवल्ली पादपद्मस्य विष्णोः मदनमथनमौळेर्मालती पुष्पमाला जयति जय पताका काप्यसौ मोक्षलक्ष्म्याः क्षपितकलिकलङ्का जाह्नवीनः पुनातु। गाङ्गं वारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतम् त्रिपुरारि शिरश्चारि पापहारि पुनातु माम्। विघ्नावास निवास कारण महागण्डस्थलालम्बितः सिन्दूरारुणपुञ्ज चन्द्रकिरण प्रच्छादिना गच्छविः श्रीविश्वेश्वर